So hi guys, for today's video, mga untag saging, pipino, egg with repolyo. Repolyo guys. Pagka maritrisa oy. Kung magkanding mo kaon. No rice now. Tapos later gutomon. Di yun sige kaon. Uy, unsa ka gibitok? Okay raman siguro dili mag-rice oy. Di mo guro na makamatay. At least napay gikaon. Pangitag na kaon oy. Pulya gabang na nga.